कौन आपण माने भक्त कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ कृत श्रीमद् भागवत पढ़ुछंती कि? जदि न पढ़ुछंती ताहले आजि ठारू पढ़िबा स्टार्ट कर दियंतु। जदि पढ़िबा को समय होउनी ताहले सुनिबारा स्टार्ट कर दियंतु। प्रत्येक दिन गोटी अध्याय सुनंतु। देखिबे आपणक घरर जेते सबु नेगेटिव एनर्जी अछि सबु बाहर को पड़े जिवो आ घरर शांति बढ़िबो। हाँ आज्ञा मु सत कहूची। तेणु आज आमे माने पढ़िबा श्रीमद् भागवतर तृतीय स्कंदरे षष्ठ अध्याय एकदम सप्तम अध्याय। षष्ठ अध्याय रे मैत्रेय विदुर कथावार्ता एवं सप्तम अध्याय रे मध्य मैत्रेय विदुर कथावार्ता सुनिबा। चालंतु आज एई भागवतरे कौन लेखा अछि से महिमा गुड़ाक आमे माने सुनिबा। एहा पूर्वरु आमे माने गोटिए मधुरम स्टक गोटिए सुनिदेबा। हाँ आपण मानंकु जदि मो वीडियो गुड़ाक भल लागु थाए ताहले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक गोटे करदेवे बेल आइकन टी को प्रेस करदेवे कहीं मु जेते सारा वीडियो अपलोड करी सबू आपण मानंक पाखकु नोटिफिकेशन प्रथम रे आसीजिबो। ताहले चलंतु सुनिबा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गगनं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम बलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरम पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरम सख्यं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम गीतं मधुरम पीतं मधुरम भुक्तं मधुरम सुप्तं मधुरम भूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम अधरं मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय। ऋषि उवाच एमन्ते देवंक वचन शुणि सन्तस भगवान निवृत्ति प्राय लोकहित ईश्वर इच्छाए आयत्त से काल शक्ति रूप धरी त्रयोविंशति तत्ते पुरी चेष्टा स्वरूपे तांक मध्ये निवृत्ति कर्मर प्रबोधे संजोग करी भिन्न भिन्न जाहार जही प्रयोजन जे जहा माया बल नेई अधिपुरुष रूप बही एमंत परम पुरुष मातांक मध्ये परकाश एक आरके खब पाई चर अचर लोके तही सुवर्णमय से पुरुष रहिला सहस्र बरस से जल रूपी नारायण अनादि परम कारण सकल जीवे आत्मा से ही सर्व शरीरे संचरई संसारे जेते प्रजापति विश्व संसार को सृजंती से देव कर्म शक्तिमय
विभाग करी आत्मा देह सर्जिला एकादश तिनी इंद्रिय व्यापारे कर्म घेनी अशेष प्राणी आत्मा हरि निज भुवने रूप धरी आदि अवतार वचने हे भूत ग्रामे भिन्ने भिन्ने अध्यात्म अधिभूत भाव पुणी कल्पिला अधिदेव विराट रूप देश प्राण एकासे हृदय कारण विश्व सर्जनेता संहारी विज्ञाने ताहाकु सुमरी प्रजापतिंक जन्म जानी विराजे देव चक्र पाणी तक्षणे पशि निज तेजे जे बाजे प्रयोजन कार्ये स्थान भी आई दश मते शुणतु स्थापिले जे मन्ते विराट मुंड तुंड करी बधई अर्थे अधिकारी अग्नि स्थापिला वायु अर्थे एबे हो शुण एक चित्ते सन्मुख मध्ये ताळु भेदी वरुण रसना संपादी ताहा बरी सडर से लिंग रहिले दृढ़ देशे तहु नासिका जहु हेला अश्विनी कुमार रहिला जहु दुईटी चक्षु हेला आदित्य तहिरे बसिला शरीर तक जे होइला वायु देवता आश्रय कला सेहि तो करु स्पर्श ज्ञान होइला एकथा प्रमाण कन दुईटी जहु हेले दश दिग जे आवरिले तो करू चर्म भिन्न हेला औषध लोमरे बसिला सेहि लोमरु कंडु आदि हुओ ईश्वर सुखादि विराट पुरुष उपस्थे ईश्वर हेले शुक्र अंशे सेहि शुक्ररु अनुक्षणे सुख लभन्ति लोकमाने गृहरे स्थित वायुदेव जहिरे मळको छाड़िब हस्तद्वୟରେ इंद्र बसे क्रय विक्रय आदि अंशे पदद्वୟରେ लोक ईश गमनागमने प्रकाश बुद्धिरे ब्रह्मा जे बसिला ज्ञान ज्ञान प्रकाशिला ता अध ऊर्ध्वरु आकुळे जेलोम तार बाहु बेळे मृत्यु जा बसिला बरी मृत्यु देवता आश्रय करी तार उत्सर्गे दृढ़ बंधे व्यापार आवरी आनंदे हृदये भेदी निशा कर जैसने व्यसने गोचर चंद्रमा तहि दृढ़ मते आनंदे रहिला निश्चिंते गुण सौवृत्ति घेनी शून्य नाभिरु प्रकाशे गगने मस्तकु स्वर्ग जे होइला विराट पुंस सबु हेला एमंते आत्मा कृति मते देह आवरिले निश्चिंते सृष्टि सृजने जेते जन देह कल्पिला भगवान ब्राह्मण वेद जे मुखरु ए चारि बनंकर गुरु
ବିରାଟ ତେଜେ ପୁଣି ହରି ଭୁଜୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ କରି ବୈଶ ଜନ୍ମିଲା ଉରୁ ଯୋଗେ କୃଷ୍ୟାଦି ଜୀବିକା ସ୍ୱଭାବେ ଏ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଅର୍ଥେ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମିଲା ପାଦ ଗତେ ତାହାର ସେବା ବୃତ୍ତି ଫଳେ ହରି ସନ୍ତୋଷ ଏ ଶୟଳେ ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଅନୁମତେ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦେ ଭଜିବେ ଯୁଗ ଅନୁବାଦେ ସାଧୁ ସୁବୃତ୍ତି ଘେନି ସୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜିଲେ ଯଜ୍ଞ ମୁଖେ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହବିଦୁର ଯାହା କହିଲେ ଗଦାଧର ତତେ କହିଲି ମୁହିଁ ଭାବେ ଯାହା ତ ପୁଛିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ସେ ହରି ଗୁଣ ମାୟା ଅର୍ଥେ କେ ମୁଖେ କହିବ ସାମର୍ଥ୍ୟେ ତଥାପି ଜ୍ଞାନ ମୋର ଯେତେ ସବୁ କହିଲି ତ ଗ୍ରତେ ଯାର ମହିମା ଅବଧାନେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ରସ ପାନେ ଜନ୍ମ ମରଣୁ ପ୍ରାଣିତରେ ନ ବୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ ତାର ମହିମା ଏ ସଂସାରେ କେ କହୁ ସତେ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଯାର ମହିମା ଯୋଗୀ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ମୋହ ଜାନ୍ତି ଅପରେ କେବା ତାହା ଜାଣି କେ ଅବା ମୁଖେ ରେଣୁ ଗଣି ସେହି ମହିମା ନ ପାଇଲେ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଶୟଳେ ସେ ହରି ପାଦେ କରି ଆସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଷଷ୍ଠୋଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟ ବାଣୀ ବିଦୁର ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମନେ ବ୍ୟାସ ସୁତ କପଳେ ଦେଇବେନି ହସ୍ତ ରୋମ ପୁଲକ ତାର ଦେହି ପୁଛେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁଖ ଚାହିଁ ବିଦୁର ଉବାଚ ଭମୁନି ଏ ଯେ ବିପରୀତ ଭାବେ ଭ୍ରମଇ ମୋର ଚିତ୍ତ ସେ ହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପରମ କାରଣ ଲୀଳା ବିହର ଗୁଣ କ୍ରିୟା କେ ଜାଣି ପାରିବଟି ଏହା ବାଳକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ଯେହ୍ନେ ମତେ ନ ଘେନି ଅନୁମାନେ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱଭାବେ ଖେଳ ତାର ସେ ନହେ ସଂଶୟ ଗୋଚର ଯେ ନିଦ୍ରାଗତ ନିଜ ସୁଖେ ସେ କିମ୍ପା ପଶେ ଏତେ ଦୁଃଖେ ନିଜ ଗୁଣରୁ ମାୟା ବଳେ ସେହୁ ସର୍ଜିଲା ଅବହେଳେ ପୁଣି ପାଳି ନ କରେ ଅନ୍ତ ବ୍ୟାପାରୀ ପୁରୁଷ ଯେ ମନ୍ତେ କରମ କରି ନାନା ମତେ ଏ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅର୍ଥେ ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରଇ ସେ କର୍ମ ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ମାୟା ସଂଯୋଗ ନିପାତନେ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଏଣୁ ମୋ ମନେ ଯେତେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ଘେନି ଛେଦ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନିବର ଶୁକ ପରୀକ୍ଷ ଦଣ୍ଡଧର ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରଙ୍କ ବାଣୀ
सानन्दे मैत्रेय शुणि मैत्रेय उवाच विष्णु भजन अनुरागे हसी कहन्ति ताहा आगे से विष्णु मायामय देही एमंत मन कुमोहई ईश्वर स्वभावे विमुक्त से भावे प्रयोजन युक्त आत्मार विपरीत भावे ईश्वर महिमा स्वभावे शरीर भेदे आत्मा करे जैसने बर्पण भीतरे देखन्ते पुरुष को सहे तार विकारु देह बहे करम कराई करई से जेन्हे ताकू न लागई अक्षय विष्णु माया बळे चंद्रमा छाया जेन्हे चले जड़ कंपने से कंपई से जेन्हे ताकू न लागई ए जीव विष्णु माया बळे आत्मारे न रहे निश्चले जोगिए जोग ध्यान बळे आत्मारे रहन्ति निश्चले इंद्रिय तांकु न लागन्ति अंतरे निश्चले रहन्ति विष्णुर पादे सेहि मते जेबा चिंतन्ति अविरते ताहांक देहे क्लेश जेते दहिर्य हुअन्ति समस्ते एणु कृष्णर गुण कथा जे शुणे जे अभाव कथा अशेष क्लेश तांक देहे दहन हन्ति तृण प्राय से हरि पाद पद्म गंधे चित्तलोभित मकरंदे नित्य चिंतन्ति भृंग प्राय तांकु न लागे जम भय विदुर उवाच भमुनि तुम्भ वाक्य आसी मम न संशय विनाशी क्षीण संशय होई जेन्हे विस्तारी बसंती कारणे ए सृष्टि विस्तार कारणे जेमन्ते प्रजापति गणे संग संगते प्रतिसंग मोहन अनंतरे वर्ग एहांक तहु वंश जेते जन्मिले वंशानुचरिते विराट रूप देह बहे जेबा बसंती अध ऊर्ध्वे चतुर लोके देह स्थिति केते अंतरे अछंती देव मनुष्य पशु गणे पक्षी पतंग भूमि तृणे सेद अंडज जरायुज उद्भिद आदि वृक्ष राज जेणु से जेबा आदि भार सृष्टि पालनर अंतर तेणु से सर्वे श्रीनिवास जार महिमा अवकाश जे वर्णाश्रमंक व्यवहार जे जड़ अंडज आकार ऋषिंक जन्म कर्म जेते देव वृक्षर सधमते जोग साधने केते साधी कर्म बा केते कबीरधी निष्काम विधि जेते सार जेमन्ते ततर विचार पाषाण पथ वन सम जे प्रतिलोम अतिलोम जीवर गति जेते मार्गे से पुण गुण कर्म जोगे धर्मार्थ काम मोक्ष आदि
যে মার্গে যে মন্তে সম্পাদি, যে বাত্রিদণ্ড করে ঘেনি, যে বেদ বিধি অনুমানি, শ্রীধর সেবা নীতি বিধি, ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି, ଗୃହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଗଣେ, ଯେ କାଳ ରୂପୀୟ ପ୍ରମାଣେ, ଦାନ ତ୍ୟାଗର ଫଳ ଯେତେ, ଯେ ଅବା ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତେ, ଗୃହବାସୀର ଯେତେ ଧର୍ମ, ଆପଦ କାଳେ ଯେବା କର୍ମ, ଯେଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଷ ହୋଇ, ଯେ ଧର୍ମ ଜନନୀ ବୋଲଇ, ସେ ହରି ପ୍ରସନ୍ନେ ଯେ ମନ୍ତେ, ଭୋମୁନି କହ ଦୟା ଚିତ୍ତେ, ସେ ଭାବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗଣେ, ଯେ ମନ୍ତେ ଜୀବ ପରିତ୍ରାଣେ, ଯେ ପୁତ୍ରେ ପିତା ତୋଷ ହୋଇ, ଅଧର୍ମ ମତେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ, ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ବା କେତେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଯେତେ, ବିରାଟ ରୂପେ ଦେହେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେମନ୍ତେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଆତ୍ମାର କ୍ଷଣେ ଅବା ଦେହି, ବିଶ୍ୱରୂପେ କି ପ୍ରକାଶଇ, ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବାଦ, ଜ୍ଞାନ ସାଧନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ସାଧ୍ୟ, ଏ ଆଦି କରମ ଗୋଚର, ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କେମନ୍ତେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହେ, ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ, ଏ ଯେତେ ପୁରୁଷ ମୁରାରି, ହରି ମହିମା ଇଚ୍ଛା କରି, ଜଗତେ ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ, ତପ ସମାଧି ନଦୀ ଅର୍ଥେ, ଜୀବକୁ ଯେତେ ଦୟା ବହେ, ହରିଙ୍କୁ ଦେଖେ ସର୍ବଦେହେ, ସେ ପୁଣ୍ୟ କଲା ଯେତେ ସମ, ହୁଅନ୍ତି ତେଜି ନିଜ କର୍ମ, ଏମନ୍ତେ ପୁରାଣ ସଂକଳ୍ପେ, ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମୀପେ, ଆନନ୍ଦେ ଯେତେ ପଚାରିଲା, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପାଦେ ଯେତେ ଲୀଳା, ଶୁଣି ହରଷେ ମୁନିବର, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର, ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏ ଭାଗବତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣୀ, କନେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ, ଯେ ଅବା ବଦନେ ଉଚାରି, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଯାନ୍ତି ତରି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ, ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟମୁଦୀରୟେତ୍, ମୂକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ, ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବಂ, ନିଗମ କଳ୍ପତରୋର୍ଗଳିତଂ ଫଳଂ ଶୁକମୁଖାଦମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ, ପିବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ, ମୁହୁରଃ ରସିକା ଭୁବି ବାବୁକା।